والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف ومن محمد صلی اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم وسلم عليه معزز مندو چونکہ ٹیم مختصر دے دل جاتا یو سو خبری بکری نات میں انشاءاللہ بلی جو مکیون اللہ رب کریم قرآن مجید برہان حمید فرقان رشید کی ارشاد فرمائی لا تلبسوا الحق تاسو حق مملاو کوئی بالباطل پر ناحق سا یہ دا خبر فرمائی او مخی فرمائی وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَدَا سے حال کی چتاسو حق پٹوئی وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور وَدَا سے حال کی چتاسو تدردیم پٹوئی معزز مندو قدر مندو دا آیت کریمہ اللہ رب کریم و حقیقت کے یہودیان متعلق نازل کرے دے یہودیان دا طریقہ ہو چھ نبی علیہ السلام بیاست نمخ کی دنیا تا تشریف راول نمخ کی نبی علیہ السلام صفات بے بیانوت نبی علیہ السلام سورت مبارک ذکر بے کولو نبی علیہ السلام کم زگی کی با پیدا کی گی کم زگی تا با اجرت فرمائی دا ہر سبے بیانو چکل اللہ محبوب دنیا تو تشریف راوڑو او مکہ زندگی حضور علیہ السلام 13 کرلا او مدینے تے ہجرت روکڑو بیا دی یہودیان دو ٹولی جوڑ شو یو ٹولے آگو اللہ فرمائی وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ تاسو حق و باطل سارا مملا کرو دی خلق بوی وی چاہتا پوس پہ ہوگا تاسو کم نبی متعلق منتخبر کولے و مدینہ کی ہم یو نبی دا نبوت اعلان کرائے نو دا آغا دے نو چونکہ دوی سارا یو خپل لالچ و خپل تماوا ہر سڑی سارا شل کسان یا زر کسان دے دا پیروکاو او اوہونا بدوی خی پیسی اخیستلے او چه سبے وقتوی منل بے نو دی یہودیانو ملایانو ہوئے چه کچر دا مونگا دوی تا اوہیو چه ہاو دا آغا نبی دے بیا خو بدوی مونگا پریک دی او آغا پسنش او مونگ چه دا کمی فیصلے کو زمون کو فیصلو کی باہونا دخل شوشی نو لحاظا دوی با جواب ورکو سا جواب ورکو دا جواب ورکو چه دا آغا نبی ندے خصا نخشتا پکی انکار بینکو نو اللہ فرمائی وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ حق و باطل سارا ملاو کوئی ما معبود و باطل سارا ملاو کوئی یو دا ٹولای دویم ٹولای دا سے ہو